ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱢᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱫᱟᱠᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ নয়া ঝাড়গ্রাম বাজার থেকে হিজুক করা হানা নেওয়া মুরুক্ষণ কিন্তু এই প্রখর রৌদ্রে এই ঝাড়গ্রামের বুকে কোনো ময়দানি ভাষণ আমি দিতে এখানে আসিনি। কেন আজকে আদিবাসীরা আদিবাসী হওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত? ভারত জাগান মাঝি পারগানা মহলা পূর্বের আমাদের গোমাগার आयमा गाते गाता को पठुआ गाता मचेत मडवा आदिवासी कल्याण समिति नोडे आयमा आदिवासी मनोसंघ धर्म मेरा को सनाम को गे इन पाटा को जीवी का है सहाव जोहा कोयलान कोन के गरमा नोडे एहो कना सेता कोना कभी हो नोडे हो कना अबरन किस्मत को नीत को हिजुक कना तेहें नुनर लोलो सितुंग सहाव कते दाग तेतांग दाका रेंगे सहाव कते नोआ झाड़ग्राम बाजार तेको हिजुक कना हाना नवा मुरुक्षण आज के এই ঝাড়গ্রাম ডিএম অফিস দপ্তরে এখানে আমাদের ডিএম সাহেব আছেন, ডিএম অফিসে কর্মরত আধিকারিকরা আছেন, আছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ প্রশাসন, আছেন পুলিশ বিভাগের কর্মীরা, আছেন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা এবং আমাদের বক্তব্য যারা শুনছেন। এই ঝাড়গ্রাম বাজারের শুভমুখী সম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, সচেতন মানুষ আমাদের বক্তব্য যারা শুনছেন, বা এইসব আদিবাসী মানুষদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার কথা আপনারা যারা শুনছেন, আপনাদের মনে হতেই পারে যে 42 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতে সেখানে গোটা বাংলা পুড়তে চলেছে, জঙ্গলমহল পুড়তে চলেছে, ঘর থেকে বেরোনো দায় হয়ে যাচ্ছে। আজকে এইরকম প্রখর হচ্ছে এই আদিবাসী মানুষরা কেন 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 আজকে এই কর্মসূচি নেবে? আপনাদের শুনে রাখা দরকার আছে, আপনাদের জেনে রাখা দরকার আছে যে আদিবাসীদের আমাদের बुनियादी अधिकार टाइम खान को टाइम जो पता आयोर को दूर का टाइम जो बस बवाल को के टाइम जो तो बस होते के टाइम जो पता आयोर को আমাদের জন্মগত অধিকারের চুক্তা 42 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকেও বেশি মনে হয়, তাই আমরা এই রৌদ্রগ্রন্থ উপেক্ষা করে আজকে এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি এই কারণে আমি সেই সুদূর বাংলা থেকে এই ঝাড়গ্রামের বুকে আমার মা বাবা দাদা ভাই বোনদের কাছে কোনো ময়দানি ভাষণ দিতে আসিনি। অনেক ময়দানি ভাষণ আমি দিয়েছি, কিন্তু এই প্রখর রৌদ্রে এই ঝাড়গ্রামের বুকে কোনো ময়দানি ভাষণ আমি দিতে এখানে আসিনি। আমি যে উদ্ভূত পরিস্থিতি, যে দাবিগুলোকে সামনে রেখে আজকে হাজার হাজার মানুষজন, হাজার হাজার সাঁওতাল আদিবাসী মানুষজন এই প্রখর রৌদ্রকে উপেক্ষা করে এখানে উপস্থিত হয়েছে, সেই দাবিগুলো আজকে কেন উঠলো? কেন শিক্ষা বোর্ডের কথা উঠলো? কেন আজকে আদিবাসীরা আদিবাসী হওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত? কেন আজকে আদিবাসীদের জমি লুট হবে? কেন আজকে বনাধিকার 2006 কে ইমপ্লিমেন্টেশন করা হবে না? কেন আজকে এই সাঁওতালি শিক্ষাকে একটা নোংরা জায়গায় পর্যবসিত করে ভাবি প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীদেরকে আজকে বেহাল্লাপনায় নিমজ্জিত করা হচ্ছে? আজকে ভেবে দেখার দরকার আছে। সাথে 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 এই নয়া ঝাড়গ্রাম বাজারে কিছু কুকলির না তেলা এমন গেছে কানা যে তেলা যাহা দিনে নোড়ে কুকলি রাখাত কানা আবরণ পারগানা বাবা को আবরণ আইউরিয়া को আবরণ নেতৃত্ব को আবা যে ধর্ম রেনা আবা সাঁওতা রেনা আবা হোকাই দেনা যাহা কুকলি করে কাবেদা নয়া কুকলি দো পার্সোনাল কুকলি দো বাং কানা পার্সোনাল ইন্টারেস্ট না কুকলি দো বাং কানা নয়া দো আতো দিসম রেনা কুকলি কানা আম জনতা কুকলি কানা সান্তাল को কুকলি কানা আদিবাসী को কুকলি কানা। ঠিক সেই সময় কান খুলে শুনে রাখুন, এখানে যদি কোনো পুলিশ অফিসার আছেন, কোনো গোয়েন্দা বিভাগের কর্মী আছেন, অন রেকর্ড আমরা বলে যাচ্ছি, যে সময়কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে আদিবাসীরা সাঁওতালরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজের দাবি দাওয়াকে সামনে আনছে, যে সময়কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে জান কবুল মান কবুল লড়াই আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেই সময় ঠিক সেই সময় কিছু আদিবাসী নেতা নেত্রী
কিছু আদিবাসী এমএলএ, কিছু আদিবাসী মন্ত্রী, তারা আজকে এই আদিবাসী সমাজকে, এই সাঁওতাল সমাজকে আজকে কেমন করে হেয় জ্ঞান করছে তা আজকে জানা দরকার আছে। না, আমি কোনোদিন কারোর নাম ধরে বলিনি, আজকেও বলবো না, আজকেও বলবো না। বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা থাকলে বুঝে নেবেন। আগেই বলতাম, কিন্তু গত 10 এপ্রিল খাতড়াতে আদিবাসীদের জনসভার পর আজকে ঝাড়গ্রামের বুকে প্রথম মাইকটা ধরছি, তাই এখানে বলাই আমার যুক্তিযুক্ত মনে হল। আরো যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। আদিবাসী সমাজকে হেয়জ্ঞান করা, আদিবাসী মানুষকে হেয়জ্ঞান করা এক মন্ত্রী ম্যাডাম যেদিন 10 এপ্রিল খাতড়াতে জনজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, গায়ে মনে হয় তার অ্যালার্জি হয়েছিল, তাই 12 এপ্রিল ওনারুকে একটা দলীয় সমাবেশে যাহাই আবরেন খাদ্যমন্ত্রী, যাহাই আবরেন জম এম মন্ত্রী, সে যজম মন্ত্রী কেন ওনার আবার ঠিক হয়ে যাবো না, উনি মাননীয়া মন্ত্রী ম্যাডাম কেটে রয়ে কিনায় সোশ্যাল মিডিয়া পে নিয়ে লেখা তাবো না, সোশ্যাল মিডিয়ার পে নিয়ে লেখা তাবো না। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছেন আবদ বাংলা, আবদ বাংলা যাহাই নৌকা বড় কেন, আবদ বাংলা যাহাই নৌকা মাই সাত কাতে আবরেন হোসেন নৌকা মেমেন কেনা, আবদ বাংলা আবরেন আয়ু কো বাবা কো বয়হা কো মিশ্রা কো ভুল বুঝাও কাতে আবো বনা বুঝে ভুল বুঝাও কাতে আবো লড়াই আন্দোলন আগুয়ে কোয়া, ভুল বুঝাও কাতে বাংলা সরকার বিরুদ্ধে বলবো হচ্ছে কোয়া, ভুল বুঝাও কাতে বাংলা এটা সে কোন টাহার কোয়া অপায় এবং কিনা নোয়া পশ্চিম বাংলা সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রী যাহাই তো জম এম মন্ত্রী বন মেতায়া সে যজম মন্ত্রী বন মেতায়া নোয়া আপে ঠাঙ্গে ক্লিন ধরবা, আপে ঠাঙ্গে ক্লিন ধরবা কেনা যাহাই মন্ত্রী ম্যাডাম রুকান কথায় মেনে কেনা উনি তো জম এম মন্ত্রী সে খাদ্য মন্ত্রী বন মেতায়া সে যজম মন্ত্রী বন মেতায়া নোয়া আবার ঠিক হয়ে পাবো না। তো উনি যজম মন্ত্রী যে নিজন গুলিয়ে কেনা যে আলে বলা হয় ভুল বুঝাও কাতে ইংরেন আগে ঢুক দিয়া, ইংরেন মিশ্রণে ঢুক দিয়া, ইংরেন বহালে ঢুক দিয়া, ইয়া উদ্দেশ্য সফল লাগে। আর আমলো চেরম চিকাইদা আমলো আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট লাগি, আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ লাগি, আমার রাজনৈতিক স্বার্থ লাগি, যাহা সাও তখন জানো না কেনা, যাহা সাও তখন প্রতিনিধিত্ব এদা নুকুয়া কথা হিড়িং কাতে उनको कोलकाता रे बाबू बीबी को हम ताला ली दा नोर ना कुकुरी हम ने हम जवान बुझे किया हम कठिन जवान करा वाले तो भागेला बनाया ओका कठिन जवान करा खूब भागेला बनाया किरा साले वो आले ने बनाया नुई इंग्रैंड आयो नुई इंग्रैंड मिश्रा नुई इंग्रैंड बाबा नुकु जहाँ डिमांड को समय हुईला न जाको ला रेना समस्या तो मान करना सामता रेना समस्या करना इना तके नुना सेतों लगोरे हेल्थ कते समाज लगी तेन बहुत उल कते को खर्चा करना नवा के संतान सेंटिमेंट नवा के आदिवासी सेंटिमेंट नवा पुष्टि भयवा आराम मेनना उन दिन दो कार्य पता है करना आमें मेनना उन दिन दो चला बापेरा कदा आमें मेनना उन दिन दो चिदा नुआ को आंदोलन बाग होए करना আপনি ম্যাডাম ছিল না, আপনি একটু চুপ করুন ম্যাডাম, আপনার ইতিহাসটা আমরা জানি। ওই গ্রাম থেকে উঠে এসছেন না শহর থেকে উঠে এসছেন আপনার এলাকার মানুষজন জানে, তাই এই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সেন্টিমেন্ট নিয়ে আপনি যে এবিসিডিটাও জানেন না সেটাও আপনি প্রমাণ করে দিলেন। আর আজকে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে আপনি বিচার বিশ্লেষণ করছেন যে এতদিন আন্দোলন হয়নি কেন, সন্তান लड़ाई ने ढाका में बढ़ाया, पारसी आंदोलन ने ढाका में बढ़ाया, धर्म आंदोलन ने ढाका में बढ़ाया, आदिवासी लड़ाई आंदोलन ने ढाका में बढ़ाया। तेहन पारसी जान राजनीति रे कते मंत्री कते एमएलए कते आना ना लई को आदि सोचेया और रोड मुयर करने चेहरो वाला आरा पाती चला, चेहरो वाला पुलिस प्रशासन बचा, अमा आरा गाड़ी चला, ए ढेरो संता सावतारे हिजू होयो तमा और मुंबई आयो इनका इंग्रैंड मिश्रा को जलका सावतारी सलियर तो पूर्व वाला करते नोने को दूर धीरे करा आम हो हिजू होयो तमा অনেক রাজনৈতিক গান দেখেছি, অনেক পুলিশ প্রশাসন দেখেছি, মেনকান সাঁওতালেরা সলিয়ের সাঁওতালা পটিয়া
साफा रना लीजिंग जहाँ नाना तुम्हारे आप भूल भी तो हो रहा है तेरे बाग ना होगा पा भूल भी तो हो रहा है ये राजनीतिक झंडा उड़ रहे हैं वहाँ पे देखते हो तो साथ है सामाजिक संगठन को रोकवा तेरी राजनीतिक सरते देखते हो तो सरते चेहरा कुछ करते परगना बाबा को रोल मगल कुआ उनका कल्चर तम हुआ करा उनका कल्चर तम सिलावा करा चे उनका सेंटिमेंट तम मेरा उन्हें तो आले ले बढ़ाया उनका सेंटिमेंट तम हलावा करो आले ले बढ़ाया तेज अमर सर तो पूर्ण लगी व्यक्तिगत सर तो पूर्ण लगी माझी परगना मोहल्ले में है ये करा एटा एटा सामाजिक संगठन को है ये करा नवारे ना एलान की दो अठन है करने भागे ले बढ़ाया जिला से आले बोलते आले गंजा कांते आले डेपुटेशन ले एमते आपे या उका ठिंचो आपे या सर खोया घाटो कना आपे या लूटपाट करते जहाँ पे जो मेरा लूटपाट करते आपे या सर थोपे रुक खाएगा नोआ को उका ठिंचो आले ले बंदो ये ले नोआ को उन्हें कहते हैं बोहर बोलो कहते हैं हना नोआ मरोल करा नोडे कौन विरोध होता है में आर बंधन ताराकान दिन में माझी पारगना महल से तमाम संतल संता आमा ऑफिस रे चलाओ कते नोआ को कुकली रेना तेलाय हातावा एने लोग लगी हो प्रस्तुत तहन में जहां मंत्री राम नोआ को बेबली कथाए रोल किना जहां मंत्री मैडम संतल संता रोल मगल किना जहां मंत्री मैडम सामाजिक संगठन को रोल मगल के तुआ तेज आजम हो लगती कांताया गप्पा हिलो आमा दफ्तर रहो आमा ओला रहो आमा ऑफिस रहो नोआ तेज जहां दुख चलाओ करा ओला दुख के ना काम रो रहो होई दाया नोआ जनो मिलता है तम्मा इना कमरा उठे बन दस्तिया तेज नुनो को रचा कना नुनो को रोएदा नुना डेपुटेशन को नेमेदा काटी चुरी गाही सही को मिला नुआ को ना ओचे बजा हुआ चेक खातिर निया जुड़ रहो इन तो चेक हो तुम्हें तो बंद होए करा इन दूर होए करा नुकु इनान काटी बाबू मोए ताको संताली मीडियम स्कूल रे मस्त को पढ़ावा संताली मीडियम स्कूल रे सঠিক সময়ে বই বললাম মা নুকু কাটি বাবু মোए ताको हॉस्टल में भागे को ताहर मा नपाय को ताहर मा पढ़ार का परिवेश तैयार होगा इन तो तुम्हें तो बंद होए करा चे रहो इंजन बाबू मोए ताको इंजन पठुआ में हाको उनको जहां चिकित को पढ़ा करा उना चिकिते कुकली सकम को जापा नोआ को बाबू सजा दो में हमारा बाबू दो बात करा मैंने नोआ को उयरना अभ्यास समय को जहां उयरना लगती है कना जहां को तुलसी क्लास में लगती है कना जहां को तस्वीर में लगती है कना जहां को तुलसी क्लास करते नोआ को एक्टर को ना सुधारने में लगती है कना उनको मत है परुक्करण तो बचाएं उन्होंने द्वार तो बचाएं आर डांस हुआ भीतर रे रियाल वाला रे जपित करते केक चोकू को ने लगा उन्होंने हिस्सा पढ़ना नोआ इलाका भी मंत्री बराबर करा जहां इलाका रे चलो करते थे नोआ सुधार करा नोआ होगी मंत्री मैडम इलाका करा तो नुकु मंत्री मैडम को नुकु आमरेन गौरव एमएलए को नुकु आमरेन गौरव रिप्रेजेंटेटिव को चेक भूमिका को ले लेदा चेक कामी को ले लेदा तेज लगती है कना तेज मिट चंदोला रे 17 एप्रिल झालगामार पश्चिम मेदिनीपुर रे कर्मसूची घोषणा है ना किना घोषणा है ना नोआ को दाबियाते डेपुटेशन होई कना डीआईटन डेपुटेशन होई कना डीएमटन होई कना डीएफटन होई कना एटा आधिकारिक खान होई कना मेनखान नोआ कर्मसूची घोषणा पर हो नुकु अब गौरव मंत्री को गौरव एमएलए को नोआ को समय बांग होइलन तकवा तेला काटी बनगार मरावा तेला काटी डहार को पंजाया चिकाते नोआ एटके तले खन परंगल को न्यामा
ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱸᱥ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱠᱟᱛᱮ, ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱨᱚᱵᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟᱜᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤᱢ ᱵᱚᱞᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱜᱚᱲᱚᱜ ᱛᱟᱢᱟ? ᱚᱠᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱨᱮᱱ, पुरुलिया रेन, झालगाम रेन, मेदिनीपुर रेन जोतो आदिवासी एमएलए को नोआ इलाका रे आदिवासी इलाका रे आदिवासी लेका को रोगा, आदिवासी इलाका रे आदिवासी सेंटिमेंट ना कथा को लया, आदिवासी इलाका रे आबो सहज सरल मुक्कु सुक्कु आबो जहाय ओलो पहते बाबन लहा दाले का दो नुकु ठन मरंग मरंग कथा को लया, नुकु ठन उतने और कथा को लया, मेनखान ओका जादू के तो नुकु बराबर एमपी एमएलए को के नुकु अपरेन मंत्री को के नुकु अपरेन मंत्री मैडम को के ओना को गाने को पारन खान पे ओका तो देखो देखो तो आनवा की ना करवानिया देखो जमा को ओना को उनका को पारन खान के उन दो कोन कथा रे तारा अंता को कोन कथा रे बाबू अंता को जहां का को ना उनका को हुआ होई करा को अलसा हुआ होई करा को सेंटिमेंट मेनkan upo sentimen sak kadebo abo bawacara aboran bamu ka ko bawacara aboran pojo wera ka ko bawacara aboran misra ko bawacara abo elakan sunto ko bawacara adiwasi ko bawacara wala mo hoya kare jaha bunyadi hak na dare bawacara jaha bunyadi hak na jaha gandor ka kana jaha bunyadi hak na andor ka kana noa sanam ko samil hoya ar Nuasami berjalan ke belakang posisinya, nuasami berjalan ke posisinya untuk satu usaha gawar doa. Kita akan mengajarkan, kita akan mengajarkan. Awak santai santai bangke, apa di masjid bangke. Nongka ke nula talang ko tiara kambo, nula talang ko tiara kambo. Doa bangka benar benar orang sangat ko berdoa, sangat ko berdoa. untuk dalam berdoa, sangkan umur lewa, untuk lagi berdoa. Joko santal, joko adivasi do bangko dalala, joko santal adivasi do bangko disat hati kotaya, joko santal adivasi do bangko berimania, bangko campawa, bangko desawa. Itu menurutkan koti lagi apa tiara, itu menurutkan koti lagi apa tiara. Wah, kita